Huriana hinaholongan ni Tuhata manang di dia pehita maringanan totong ma Tuhata na madongani dohot na mga ramoti hamu sa luhukna. Adora sosati da Tuhata ni bana jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhukna roha. Imana mga ramoti hati-hati do pikiran mo na be di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Jamita dihita tuminggu 10 Ludung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2025 mana tersurat di Sada Musa 32 ayat 22 sampai 22 do topik nung ngatakas huida bohini debata manang aku telah melihat Allah songonomma didok disi dungi hehema ibana borginai di pangaraho masolmana na duway doho na posona buru-buru na duway doho anak na 10 sadai laho manaripari hatari paran jabok. Jadi ditogihom manasida patari parhod di batangaiki di patari parmanasa na di ibanai. Dading mahola si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut do ibana rodi buha siang ari. Alai dung di ida dang leak tuduk sa si Jakob di soro masoitna jadi ngedul masoit ni si Jakobi di bahen parsirangguton na si day. Dungi ninna ibana ma balua maahu ay nung nga buha siyang ari alai ninna si Jakob ma dang hupalua ho da jolo di pasu-pasu ho ahu. Dungini na baway mamadok ibana ise do guarmu si Jakob do ninna. Jadi ninna baway ma dang be si Jakob do hono guarmu si Israel nama ay dia lohodo de batado jolma jala monang hodo. Dungi manukum si Jakob jala ninna. Uapa bua ma guarmu alai ninna ibana ma buasa matung suku-sukunan muguarhu dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi di basi Jakob maguar ni parsiranggutan nai Peniel ay nung ngatakas wida apala bohi ni debata jala malua todiki. Dungi dina sinalpuan nai Penieli bisar mamataniari di ibana hape mekateka ibana di bahes soitna. Alanido ubaheso di pangan halak Israel urak dul rasi rasa nuaeng ala di soro pardumuan ni soit ni si Jakobi. Ido sahatna. Huriana hinaholongan. Hiado hamu marsiragut. Najulu ningok do uju hayatehon niba mulu marbada ibado aloniba ba marsiranggut ma. Marsiranggut ima teknik mengunci lawan sampai mengaku kalah ibana. Walolo sampai taangis rupani alonibei. Intina ikomonang do iba. Aladong do hita naulo talu tahe. Piga halak masya kita naulo talu. Molo au dang lo moro haku talu. Naing monang maniat terus. Alai hamuna kadongan adong do parsirangguton molo monang hita berarti talu ma. Alai molo talu hita berarti monang mahita. Parsirangguton natahatai nuaing ima ikut talu do hita asa monang jala parsiranggutanong dang pilihan alai ikon adopatta do. Parsiranggutan boha asa dapot ahan nasinita ni rohata. Parsirangguton boha asa dapot tita isi nagabe siroka di todita. Alai parsiranggutonon ima ba manotuhon ngulutta tujulu jaladang boy hita monang. Ikut talu do manaluhor roha do pikiranta. Alani marsiajar hita marsiajar talu aha ikut talu hita asa marhamonanga kita.
Lahu patorakoni marsiajar mahita siap pernguluan ni si Jakob. Parsirangguto ni si Jakob do debata. Taida majolo pernguluan ni si Jakob. Molo tajaha di ayat 20 lui digati do guar ni si Jakob gabe si Israel. Lapatan ni Jakob ima si tiup tabihul manang penangkap tumit. Ala ditiki tubuh si Jakob ditiup do tabihul di abang si Esau. Di sada Musa 25-26 di dok dung songoni ruar maangginai ditiup matabihul di si Esau jadi dibahe magwarna si Jakob. Ono 10 tahun ma umur ni si Ishak dina tubuhi na sida. Jadi nunga tarida sian poso-poso dope dina tiniup na tabihul li abangna nagabi halak nabi jala si gudang roha ibana. Manang menjadi orang yang cerdik tetapi juga orang yang licik. Habis suhon do gudang ni rohani si Jakob tarida di sada Musa 25 ayat 20 sia sak 34. Ima disuruh si Jakob do abang na si Esau asa digadis sahala siahan ni si Esau laho menggati sagu-sagu do hadio manang bubur kacang merah na nilopanai si Jakob. Dang pola gajang dipikiri si Esau ala ni malena gabe digadis ibana ma sahala siahan nai. Soni ma musela ho madapok pasu-pasu siahan ibana sian amang na si Ishak gabe menyamar do ibana songo si Esau. Songo ni do nang tutulang na si Laban. Di sada Musa 30 ya 42 manari tahun songo dia si Jakob marakal tutulangna. Di si Laban ma na marpepeng alai akan nabulun di si Jakob do. Ini di sada Musa 30 20 dok asa dipalungun si Jakob marohani si Laban halak rami ala so dipabuat ibana nalahu litun ibana. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Hamuna kadongan habis suhon diapabluhon do di parngulunom. Ay halak nabisu do nagudang parbinotoanna. Jol mana kreatif do nabisu. Alai molo habisuhon na didasarhon kelicikan manang gudang roha tentu mabahin halak dirugihon. Molo di bibil ton kelicikan si Jakob mabahin amang na si Ishak tersakiti, abang na si Esau tersakiti, dohok tulang na pe si Laban tersakiti. Molo di bagasan tradisi Israel hak ni siahan ido nagabe pemimpin suku jala menurut hukum Taurat berhak do siahan madapot 2/3 sian hamoraon ni amangna. Didok di 5 Musa 21 sapulpitui ikut tulupan na do anak tubuh nina hina gigihoni do anak buah bajuna. Ikol lehonon na tuibana 2 bagian sian saluhut ugasan pinoknai. Ay ibana do patumonaan ni hagugonna. Ibana huhut napuna uhum sahala ni si haan. Asa membuat hak siahan dang linggani. Jala anak siahani berhak do membunuh na membuat hak nai. Ido na taida disikap ni si Esau maradopo si Jakob naing balas dendam dohot marsaka memunu si Jakob. Sada Musa 27 41 142. Amuna kadongan nasitong jalan abonar do debata alani dang dipalos debata si Jakob lahu manipu. Marhite suru-suruanna di paibar debata do si Jakob ditikilaho manaripari sungai Jabok. Suru-suruan nai marsiranggu do si Jakob sapero di buah siang hari ayat 24. Disoro masuk ini si Jakob
jadi ngedul maswe ni si Jakobi di bahen parsirang kuton na sidai gabi mekkatekka maibana mardalan. Hamuna kadongan tentu salilingon holan nalari do si Jakob ala ni gudang ni rohana. Ikol lari maibana siya bagas ni amana. Lari do ibana siyan si Esau na marsaka lahu mamudi bana. Lungi muse lari do ibana siya bagas ni tulang na si Laban ala muruk tulang nai siala parulaw ni si Jakob na merugihon ibana. Alay sonari dang buy ibana lari dung mekka ibana di bahid de bata. Ikot mekkatekka nama ibana mardalan. Di bagasan na mekkati ibana dapok ni ibana ma identitas ni baru. Secara fisik ibana lemah, alai secara rohani ibana gabi margugu. Didok suruh-suruhani. Dang besi Jakob dohono guarmu si Israel lama. Ai dia lo hodo de batado jolma jala monang hodo. Ayat 20. Dang besi Jakob guarna nalicik jala panipui. Alai si Israel nama. Sahalak naung marnida de bata jala naung manaluhon halicikonna. Dang boy bebana na hatok-patok marlujung alani akalna ainung ngamekateka bebana mardalan. Hai baru didiri di si Jakob ima tiki pajupang ibana do abang na si Esau. Sadar do ibana alani hazaton na patuk do bunuon ni abang na nian ibana. Alai marhite identitas na baru dipilih si Jakob do laho patutor dirina di jolo ni abang na. Manuka ibana di jolo ni abang nai. Di sada Musa tulu dok. Dungi madala di jolo na sida ma anggo ibana jala dipatukap ibana tu tanoi pitu hali pai matolhas ibana tu hahanai. Identitas na baru di diri ni si Jakob terida marhite perubahan sikap na mendasar. Sian nagijang rohana do gudang rohana saunare gebe pribadi na rendah hati jalan na mengakui hasalanna dohot hajahatonna. Hamuna kadongan sikap ni si Jakob na merendahkan diri mengubah situasi balas dendam Esau gabe rekonsiliasi. Sikap ni si Jakob mabesi Esau memaafkan masa lalu nama mopon dendam maradopon si Jakob ainunga bertransformasi si Esau ala ni si Jakob siam perasaan dendam gabe memaafkan dan mengampuni. Ino bahay molotaza di sada Musa tulu ay opati di patuduhon si Esau mo sikap na maradopo si Jakob dungi marlojong si Esau majupak kon ibana di haul marukung nai jala di umma ibana jadi tangis be nasida au sugari dang olo si Jakob dang olo patutoru dirina tu pertemuani nunga berakibat buruk. Esau sudah pasti membunuh si Jakob do keluargana. Hamuna kadongan nabuido hita mengalami konflik di parngulu Tom. Buido suami istri konflik. Dana tunatoras. Ipar kerjat tapi suang songoni nang maradop tetangga. Bahkan di gereja pe buido masa si songoni ala sering hita pajupang jala bersinggungan alani kepentingan tertentu do sikap nama bahid dongan terluka. Jala konflik pe buido maul dimaafon molo marsangaja do hita mengkhianati pasangan manang ale-ale. Molo olo do hita licik do manipu kadongan nama kaporsaya hita do makaholong hita. Nah pasti hita akan kehilangan mereka. Parniulat ma gabi mabahin kehilangan kepercayaan di dongan maradupo kita.
na buruk se molo taulahu doi alani dang merasa bersalah hita. Apalagi na taulahu ni nunga hal na biasa menurut kita. Molo songoni do dang bertransformasi do pe hita, jaladang dipabaru do pe di bagasan Kristus. Alani kurade do hita di pebaru Kristus. Akka gicang ni roha hazahaton kelicikan do nasarupa tusi. Dipauba di bata gabe perilaku na rendah hati manang patutoru diri. Sayo lemah hita mengakui hasalatta, jalarade mengilu maaf. Jaladang holang mengilu maaf, alayo lemah hita bertanggung jawab di hasalatai. Taingok ma, sikak hai baruon na taulahoni mabay dongata dipulihkan. Gabe hisar dulungatai. Sian akka luka-luka naung tabahen biak katiki na salpui. Amen. Martangiang mahita. Mulia tema Tuhan, biasini rohani do dinggan dilasan. Hido tutu Tuhan, perlu do sikap patutoru diri. Alani Tuhan asima roham. Homa na pay barokan. Asa marhiti habaro syakoi. Gabi tarulilas di rohan. Tarulilas di rohan ang kadongan. Atok Tuhan muliate maliho terpuji moho disuding ulu nami asima roham di tangiang nami olam masahon guan enak mutan Yesus Kristus nami saya jalo ma Tuhan tangiang na posomon amen.